Kopi Sanangan, salam sejahtera, selamat datang ke channel Baluensis di mana kita akan bercakap tentang banyak perkara. Benda hot, benda suam, benda sejuk terpulang pada kamu lah. Tapi pada hari ini kita akan bercakap tentang Reddit. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Kami pun sebenarnya baru juga mencelup-celupkan jari kaki ke dalam Reddit. Jadi kami tidaklah tahu banyak sangat. Tapi untuk yang tidak tahu, Reddit dia macam Twitter. Tapi Twitter masih ada limit kah? Ya. Dia punya karakter. Oke, jadi kami bukan pakar Twitter. Tapi kalau kamu rasa Twitter orang dia senang triggered, di Reddit lagi lah. Sebab di Reddit dia tidak ada consequence. Sebab kau anonymous dan benda yang kau post tiada limit. Tapi kecuali kau pergi post gambar lah. Kalau kau pergi post gambar itu abuden memang lebah. Jadi orang kenal lah kan. Ada sudah muka kau pergi post. Gitu. Jadi kita akan baca benda-benda daripada Reddit. Kita baca komen orang, terus kita bagi kita punya pendapat sendiri. Oke. Kita scroll as we go along. Apa? Ada nih nama pinned post. Repent your assholery as we say goodbye to awards on Reddit. Repent. Assholery. Ada yang cakap AITA, short for Am I the asshole for checking out of parental duties after my wife said I'm not the father. Beratnya ini topik. Dia bilang saya kayak yang jahat. Kalau lepas bini saya kasih tahu itu bukan saya punya anak, terus saya lepas tangan. Ini persoalan dia di sana berapa lama sudah dia jaga anak tuh. Dan contohnya lah 1 tahun. Terus dalam masa tempoh 1 tahun tuh dia tidak kasih tahu bini, dia tidak kasih tahu pun dia. Maksud dia di sana berlaku sudah kecurangan kan. Jadi kalau kita mau salahkan lelaki tuh, takkan kita mau kasih salah lelaki. Iya, tapi kita kena sebab kita orang Malaysia. Kita orang Sabah, kita orang Islam. Kita mempunyai budaya ketimuran dan ajaran Islam. Kita tidak tahu kalau macam di barat. Saya rasa kalau di barat dorang akan cakap begini. Love wins. Dia cakap begitulah. Jadi it's not blood but love is love. Tidak tahulah. Coba kita baca komen apa dia bilang. Wih panjangnya. Oke, so yang tadi saya baca tuh itu dia punya tajuk. Tapi dia ada full story yang sangat panjang, TLDR, too long doesn't read. Ada yang jawab. Oh, okay. My wife wants me to report it to my insurance as a hit and run. She said that way no one has to pay for it. Hit and run. Inilah masalah kalau malas membaca. Jadi kita tidak terlalu panjang bah. Jadi kita respon berdasarkan tajuk. Oke. Oh oke. Panjang Jo, dia punya komen 1461. Enggak. Oke, move on.
Benda yang tidak penting pun orang letak cakap apa? Am I the asshole for telling my sister I hated her for redecorating? Okay, ni dia punya full story. Hello Reddit, for the past 2 weeks, I've been at my dad's. My older sister is like super into decor. She went to college for home design and has slowly been redoing our house for our mom. She's paying for it all, so everyone has been super grateful. When I came back from my dad's and she told me she had a surprise for me, I was pretty nervous. I hate surprises, like more than your average person. Bersyukurlah bah. She took me upstairs and my room has been redecorated. I had a little bit of a screaming breakdown. I had it so much. I have a collection and everything was organized. She's moved it all. She even got rid of some of my stuff. I had a really firm mattress and she replaced it with a memory foam one. I used to have carpets and duck walls and now I have wood floors and everything is it's like a really vibrant blue. I mean, it's probably a nice room if you're not me. I just freaking had it. My bed is uncomfortable, my floor is cold, my walls hurt my eyes and none of my things are where they're supposed to be. My mom kinda ushered everyone out when I was freaking out and came back in when I was calmer. She told me my behavior was unacceptable and that I needed to apologize. I did and then slept on the couch that night. The morning after my sister tried to act like nothing had happened, but I was still really annoyed. She then said, "Aren't you going to say thank you?" I told her no, I had it and I hate you for changing it. It was extreme, but I can't explain how awful the room made me feel. My mom was annoyed and yelled a bit, so I ended up calling my dad, who's now pissed as toot. He and my mom hate each other, so now everyone is just angry, and I don't really know what was my fault and what wasn't. I've been slowly moving my collections to his house, and now he's coming, so I can move the remaining ones fully. Anyway, the house has been tense as hell. I haven't apologized to my sister, and she's really hurt. I feel a little bad, but not really. Am I the asshole? I feel like I was a little justified, but she was just trying to be nice. Ya, jadi dipendekkan cerita, dia punya bilik yang dia organize sendiri bilik dia. Kakak dia pergi decorate. Jadi semua berubah sudah. Lepas tu dia tidak suka. Terus dia ada screaming breakdown. Dia meroyan lah kan. Dia meroyan waktu ramai orang. Ya, time tu ramai orang. Jap, iya kah? Oh tidak. Ada 4 orang je. Dia, kakak dia, mamak dia, bapak dia. Waktu dia breakdown. Dia tidak cakap ada barang hilang. Semua respon not the asshole. Tapi understandable lah sebab saya tidak tahu lah, mungkin cara kita membesar. Kalau macam kami, saya ada 7 adik-beradik. Saya ada bilik sendiri bila saya 20 lebih sudah. Jadi nilai berkongsi itu sudah diterapkan dari kecil. Biasa sudahlah berkongsi. Jadi saya rasa ini masalah unik untuk orang yang membesar mungkin. Yes, dua saja adik-beradik. Tidak banyak adik-beradik, jadi what's mine is mine, what's yours is yours. This is the line, don't cross it. Dia macam se-stringent itulah. Kalau macam kita kan, ya kita bukanlah mau cakap kita membesar orang susah, bukan susah. Kalau kita cakap kita susah, ramai lagi orang lagi susah dari kita. Upward comparison lah. Upward? No. Downward comparison. Kalau rasa macam kita, if you think you had it bad, ada orang lagi susah. Macam itulah. Itu yang saya boleh cakap lah. Mungkin sebab ini mungkin budaya. Kalau kita mau cakap budaya barat, tidak juga. Kalau macam orang tu memang dia sudah dibesarkan yang diajar begitu. Yang macam saya cakap tadi, what's yours is yours, what's mine is mine, don't cross the line. Mungkin ada yang membesar begitu, saya pun tidak tahu lah. Jadi dorang value privacy very much. Bukanlah mau cakap kita tidak value privacy, kita pun value privacy, tapi privacy itu mungkin second. Tengok konteks lah. Privacy itu second,
nilai kekeluargaan tuh first. Tapi kalau macam saya, kalau orang masuk bilik saya kan, saya tahu tuh kalau ada benda berubah. Tapi saya bukanlah sampai saya mengamuk, tidaklah. Tapi I know something has been has moved. Macam sebab saya letak semua benda di tempat yang exactly the same spot. Deodorant di sini, seluar di sini, hanger di sini, laptop di sini, charger di sini. Dia macam saya tahu lah. Jadi kalau macam ada orang masuk pergi pinjam bilik, saya tiap sabun pinjam bilik. Oh, okay, saya boleh paham sudah. Kalau saya jalan kan, contohnya lah saya balik kampung, saya pergi tidur sana. Sekali saya balikkan berubah sudah. Saya punya katil, saya punya meja, saya punya almari, saya punya semua benda lah. Raga. Oh, keluar topik sekejap. Dulu kan time study di Semenanjung, ada satu kali saya ingat, saya pergi beli raga. Orang tanya, pergi mana? Terus saya bilang, pergi beli raga. Jiwa dan raga mula. Dorang panggil basket. Ya, basket kah? Tapi kita raga kan. Ada satu orang mungkin datang. Waktu dia datang, dia introduce itu raga. Terus dia bilang, oh, itin depa nga Melayu nga raga. Terus sampailah ke generasi kita, semua panggil raga. Kalau sasaban yang tempat potong tuh, plastik di sebelah pantai timur, bukan plastik kan? Dorang panggil bahai kan? Bahai kan plastik? Ada bah satu perkataan tuh, ini keluar topik sudahlah, tapi alang-alang sudah bercerita kan, kita terus saja. Waktu dulu study di Semenanjung, terus ada satu orang cigu nih, terus dia bilang, oh time itu belajar apa tuh? Saya ingat lagi, belajar bahasa Prancis, Français. Terus itu cigu, Mademoiselle, saya ingat lagi dia, muka dia saya masih lagi ingat. Sebab itu sekolah agama, semua macam grey, semua macam baju kurung, tudung labu. Terus dia dia tutup aurat, tapi dia punya penampilan kan yang buff, yang vibrant, betul bah? Ada bunga-bunga yang betul-betul yang buff, yang kau nampak. Kalau 100 meter kan kau nampak dia sejak. Sebab sangat terang. Pink, saya tiap pernah nampak dia pakai pink, tapi dia macam color yang striking color lah. Tapi she made it work. Kau tengok pun macam wow, she pulled it off. Begitulah. Oke, cerita dia. Waktu dia bagi, waktu dia ajar, terus dia kasih tahu, dia bilang, dia cakap macam mana boleh cakap pasal plastik tuh? Tapi sebab saya orang Sabah ni betul-betul dia macam stick out like a sore thumb bah. Sebab kita punya logat lain, kita cakap Semenanjung pun. Oke, mengakulah kan time tu kan di sana, jadi takkanlah kau mau insist mau cakap Sabah kalau sudahlah time. Waktu saya study di sana kan, saya satu orang aja, satu batch berapa 100 lebih tu, saya satu orang aja lelaki Sabah. Jadi tiada orang lain. Jadi saya punya kawan-kawan Terengganu, Kelantan, yang begitulah. Sampai sekarang saya paham bahasa Kelantan, saya paham bahasa Kelantan. Saya paham. mungkin saya absorb itu dorong punya logat, masa saya punya brand plasticity ada apa istilah plasticity? Dia masih dia macam air, dia macam sponge, saya boleh terima begitu. Jadi dari tadi belum lagi sampai poin cerita. Panjang betul, banyak selingan. Tidak, dia cakap, dia bilang kau orang Sabah kan, orang Sabah panggil plastik bahai kan, dia bilang. Terus
all my life saya tinggal di Ranau, saya tidak pernah dengar orang cakap bahai bah. Terus saya bilang tidak, kami panggil plastik. Saya bilang. Terus ala you ni nak cover, dia bilang. Hah? Tidak, memang plastik. Terus dia insist, tidak, orang saya banyak kali datang Sabah dulu, saya pernah mengajar di Sabah. Orang Sabah panggil plastik bahai, dia bilang. Bahai. Kan ikut daerah juga. Terus ada lagi ini, tapi ini sini ya. Dia bilang orang Sabah panggil kapal terbang belon kan, dia bilang. Terus hah, belon? Tidak, kapal terbang. Terus ala main baku-baku pula, dia bilang. Masalahnya memang betul. Nyembur bah. Apa kita cerita tadi? Reddit apa? Oh, pasal bilik kena. Oh, oke. Oh, kaitan sudah. Oke, jadi pengajaran dia, janganlah breakdown depan family bah. Kalau kau lah apa benda yang kau rasa oke, kok now it's your right to breakdown, to have a breakdown. Macam tiada kan? Kecuali orang yang kau sayang kena bunuh. Itu barulah macam yang oke. You wanna go at it, go. Tapi kalau sebab macam bilik kena redecorate, kena kasih flow bah dia punya dia macam total makeover lah bilik. Kalau saya tidak hargai lah yang tidak kena tanya. Itu saya tidak hargai, tapi untuk saya go through mental breakdown disebabkan itu tidaklah. Dia macam saya kau communicate lah bagus-bagus. Kau kasih tahu, kenapa tidak tanya? Begitu kan? Okay, move on. Am I the asshole for breaking my neighbor's archery arrows? Kita belum baca lagi, tapi soalan-soalan orang di sini kan benda-benda yang mundane bah. Tapi saya rasa that's the whole point. Sebab kau mau cari tak di mana lagi kalau benda-benda yang unimportant begitu. Jadi kau letaklah di community ini. Am I the asshole? Saya rasa begitu. Tapi kita kena consider juga, betulkah cerita nih? Ataupun dia buat tuh ada yang fake kan, for the sake of accumulating karma. Oh, by the way, kalau Reddit kumpul karma. Karma tuh macam orang like kau punya komen. Macam contoh kalau macam kau baru buat account baru kan, jadi kau ada satu karma. Sebab kau masuk Reddit, jadi kau kena bagi satu free karma. Terus the more you interact with people on Reddit, lagi banyak kau kena upvote, lagi banyak lah kau punya karma. Tapi siap. Tidaklah. Move on. Okay. Boleh kalau orang downvote. Kalau macam lagi dia macam kalau macam YouTube kan orang like terus orang dislike, macam benda tu dua-dua nampak. Dua-dua nampak lah. Sekejap, minum air dulu. Okay, am I the asshole for breaking my neighbor's archery arrows? Wih, ada polis bani terlibat. Tuh, the police just left. Saya rasa dia punya jiran panggil polis kali ini. Baca aja lah kan, nanti kasih fast forward yang Okay. My family has lived next door to another family for about a decade. I get along well enough with the husband and our wives are friends. Their children are older than ours, so they don't really hang out. But everyone gets along. Things have always been pretty smooth until this year. In the spring, I noticed there were 5 arrows sticking in the ground in my backyard. They were standing straight up, as though they dropped from a great height. We only have one set of neighbors, so I knew they had to have come from their house. I collected them and went next door and spoke to the husband, and he explained their middle school-aged daughter had joined the archery team. He explained she must have been practicing and shot them over the fence. Oh my god. Okay, ini saya rasa tidak payahlah baca sampai habis, boleh tahu sudah. Okay, kalau macam saya rasa ini definitely
You are not the asshole. Kan? Sebab saya rasa sampai sana sejak begitu. Macam saya tiap ya sudah baca lebih-lebih. Dia punya anak masuk kelab memanah. Terus dia berlatih archery. Bahaya betul. Sebab kau berlatih archery, at least you have to have some sort of safety precaution. Kalau ada safety precaution pun, kalau dia tidak memastikan yang arrow itu tidak terlepas ke tempat yang tidak sepatutnya, bahaya betul. Kalau macam mana kalau waktu dia tengah berlatih terus terkena orang, kalau terkena mata, terkena apa semua. Nah, jadi isu dia di sana, dia marah terus dia kasih patah itu arrow. Tapi kalau saya tidak nampak sudah harga itu arrow. Kalau macam, tapi the risk, the it could have been itu isu bayang. Kalau macam ni, macam mana? Begitu. Tekanlah waktu anak dia berlatih itu dia tidak pergi supervise, kan? Ataupun dia tidak kasih tahu awal-awal tu neighbor dia. Ataupun mungkin itu anak dia yang dia pop on the spot terus dia pergi berlatih. Kalau saya akan berpihak kepada yang jiran yang marah tu. Someone could have been badly injured, atau someone could have been dead. Kalau tercocok di sini, free je kau dapat sesi lobotomi di belakang rumah. Okay. Seterusnya, am I the asshole for refusing to let my daughter spend time at my in-laws' new house? Jahatkah saya tidak kasih benar anak saya pergi lepak di rumah saya punya mentua? Betul lah. Ya, dia punya grandparents lah. Tapi kalau saya di negara barat, kalau macam dorang messed up sudah bah. Banyak case apa? Kan? mungkin sebab itu. Saya rasa mustahil lah dia punya decision tu tidak kalau macam ini Venn diagram, mungkin isu masa, ada bulatan-bulatan kecil dalam itu apa tuh. Mungkin ini isu masa, ini isu jarak, mungkin adalah sedikit 1% yang itu. Kalau macam kita, kalau syukur alhamdulillah lah kita, our community in large masih berpandukan ada prinsip begitu. By the way, kau tahu ada movement untuk normalize itu benda. Canada, US. Mau apa tuh? mau apa tuh? Mau kasih tut. Sebab begitulah, atas nama keterbukaan, atas nama untuk menerima, dia macam stop criminalizing. Dia bukan sudah itu perkataan. Ada sudah perkataan baru, minor attracted person, MAP. Tapi saya tidak tahu lah, sebab kita kan tidak baca. Okay, seems like a normal and good family. Tidak mau tengok dia kena cakap apa tuh, overprotective. Tapi komen paling atas, have you ever heard the kind of scream a mother makes when she realizes her child is dead? I have. Make zero compromises. Okay, pengalaman membentuk pendapat seseorang kan? Saya tidak adalah pengalaman seteruk itu. Tapi even interacting dengan orang-orang di sini pun, kau mau cakap yang tiada efek sama kau, bolehkah cakap tiada efek? Akan membentuk juga kan? Sekecil manapun kesan itu, tapi akan membentuk juga kau punya macam mana? Macam kau punya world view, walaupun 0,001%, tapi tetap juga dia membentuk. Okay, enough. Sudah. Mau terus lagi kah? Saya panas sudah nih. Dari tadi lagi panas. Kau ingat kan kita first session tuh?
teruk betul kan kalau banding macam sekarang. Kalau macam sekarang macam enggak, ini kasih tahu penonton. Ini kami punya second run. Hari itu ada first run, tapi kami pakai meja. Pasti saya begini. Terus macam yang dia in the headlight tuh begini setting kamera. Dia bukan apa sebab saya rasa sebab macam baca berita itu kali itu sebab jadi itulah. Jadi saya rasa it's a video that will be released only on a special occasion saja. Hah? Mungkin kalau ini went well, ini channel went well, tidak kena cancel, tidak mati. Bukan saya, ini channel maksud saya. Metaphorically. Mungkin kalau macam kita mencapai satu threshold yang itu target kita sudah capai, mungkin kita post macam yang this is where we begin. Mungkin boleh buat begitulah, saya rasa lah. Betul, ini much more comfortable lah kalau buat begini, saya rasa. Kamu bilang saja kan macam comfortable, natural saja macam hari itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk episode kali ini. Kalau kamu suka apa yang kamu tengok, apa yang kamu dengar, boleh consider untuk subscribe, boleh komen di ruangan di bawah, boleh kasih tahu kamu punya ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, maci-paci, cousin-cousin, kasih tahulah semua yang kamu kenal. Oke, itu saja. Kalau ada salah dan silap untuk episode kali ini, saya minta maaf. Kopi Sanangan, Assalamualaikum.